ایسا جوان چاہیے. بسم اللہ. اچھا پاک بادشاہ عباس جو نا ذوالفقار دے کول آئے. بسم اللہ. ذوالفقار نے کوئی گل کی بسم اللہ. گل کی ادو یہ دیں کے واسطے میں موت کی پکار ہوں. ہائے. واہ واہ واہ. توجہ کرے جی جی بسم اللہ. ڈھیر سارے بندے بن کے سمجھو بسم یعنی اللہ. کہ لفظ سمجھ آد نہیں جی جی مطلب بسم اللہ. تے پاک عباس مولا دی ولادت اس تو بڑا جشن دا دن ساڈے واسطے اور کیڑا ہو سکدا جی جی ہے. بسم اللہ. بسم جڑے اللہ. علماء نے منیا ذوالفقار نال گل ذوالفقار نے کوئی گل کی کہنے لگی ادو دین کے واسطے میں موت کی پکار ہوں. ہائے. دین کے دشمنوں کے لیے میں موت کی پکار ہوں. ادو دین کے واسطے ادو دین کے واسطے میں موت کی پکار ہوں. بنی میں آسمان پہ او ذات کردگار ہوں. احد سے لے کے آج تک بڑی میں بے قرار ہوں. سنبھل کے ہاتھ ڈال کے میں تیز ذوالفقار ہوں. ذوالفقار کہتی ہے خدائے ذوالجلال کے وبی کی ذات چاہیے مجھ کو چلانے کے لیے علی کا ہاتھ چاہیے. مجھ کو چلانے کے لیے بڑی توجہ کرے نیاز مولا مجھ کو چلانے کے لیے علی کا ہاتھ چاہیے. 11 سال دے عباس نو جلال آ انجا کر علی پتر نو جلال آ گیا. تلوار دے قبضہ جما کے فرمایا خبردار حد ادب ہے تیغ میں جلال حق کا راز ہوں. حد ادب ہے تیغ میں جلال حق کا راز ہوں. تو آسمان سے آئی ہے میں آسمان کا ناز ہوں. آسمان سے آئی ہے میں آسمان کا ناز ہوں. حد ادب اے تیغ میں جلال حق کا راز ہوں. تو آسمان سے آئی ہے میں آسمان کا ناز ہوں. علی کا خون بدن میں ہے ہمیں انا عزیز ہے. ارے جو آسمان کی چیز ہے ہماری وہ کنیز ہے. فرمایا تو ذوالفقار ہے تو کیا تو آسمان سے اتری ہے تو کیا 1,48,000 کا مجمع 11 سال کا سن پاک عباس فرمایا تو ذوالفقار ہے تو کیا تیرا میرا کیا میل ہے. تو نہ بھی ہو تو یہ سپاہ میرے لیے تو کھیل ہے. اللہ میرے لیے تو کھیل ہے. تو نہ بھی ہو تو یہ سپاہ میرے لیے تو کھیل ہے. صفوں سے کھیلتا ہوں میں میدان کارزار میں کہ شیر جیسے بے خطر ہو حالت شکار میں. بھیک لیتی بجلیاں ہیں میری چال ڈھال سے. بھیک لیتی بجلیاں ہیں میری چال ڈھال سے. موت کانپتی ہے میرے غضب و جلال سے. تو دیکھ فوج دشمنوں پہ میں موت بن کے چھاؤں گا. جب اسرائیل تھک گیا میں تب پلٹ کے آؤں گا. جب اسرائیل تھک گیا میں تب پلٹ کے آؤں گا. کہ بلا سید اوہی سلوار نہ بڑی عاجزی نال کہنے لگی جو تو علی کا لال ہے تو پھر تیری غلام ہوں. علی کا لال ہے تو جو تو علی کا مہربانی جو تو علی کا لال ہے تو پھر تیری غلام ہوں. اٹھا مجھے اور اذن دے سروں سے تن جدا کروں. زمین تو کیا میں آسمان پہ بجلیاں بپا کروں. پاک عباس فرمایا ہونے نہیں نا فرمایا دختر برگرنجو موہن بن کے تن ہر بدن میں اجل کی گن کھول دے. شہید ملت محسن نقوی فارسی کہ میں کوشش کروں گا پنجابی بھی سمجھان دی کوشش کر جس تک میرے علم میں دختر نے بیٹی نو دختر برگرنجو موہن بن کے تن آسمان کی گرجتی ہوئی بجلی کی بیٹی بن کے تن جا. فارسی ختم پنجابی سمجھ آ گئی. آسمان کی گرجتی ہوئی بجلی کی بیٹی بن کے تن جا. دخترے پر گرنجو موہن بن کے تن ہر بدن میں اجل کی گن گھول دے. لشکروں کا جگر چیر مستی میں آ زلزلوں کی طرح گھن گھن گھول دے. منکروں کے لہو کی ہر ایک موج میں اپنے ماتھے کی ہر ایک شکن گھول دے. اپنے ادا کے سر آسمان پر اڑا عابد اجلا میں ان کے کفن گھول دے. فرمایا دیکھ بزم شجاعت کا ہر تاج بن تیرے نزدیک ہے اور میرے پاس ہے. یوں لڑو دشمنوں کو گمان تک نہ ہو. یہ علی لڑ رہا ہے کہ عباس ہے. فرمایا دیکھ سستی نہ کر موت کی ہم سفر. ہر طرف سے دعاؤں کی برسات ہے. تیری ہر ضرب پر آج خیبر شکن داد دینے پہ آئے تو تب بات. تیری ہر ضرب پر آج خیبر شکن اللہ تیری ہر ضرب پر آج خیبر شکن داد دینے پہ آئے تو تب بات ہے. فرمایا میں منا میں اتر میں سرا سے ابھر. قلب لشکر لشکر کا سینٹر بھی ہے دل بھی آ گیا. قلب لشکر میں بجلی گرا جھوم کر دشمنان علی کے پرچے اڑا. ان کی لاشوں کو دوزخ کا مقسوم کر بن کے زہر اجل آج میدان میں ڈھل. میرے بابا کے نقشے قدم چوم کر اب نقابیں الٹ کر پلٹ دے صفے. ہر منافق کا شجرہ بھی معلوم کر
क्या बात क्या बात बोला करूं क्या क्या करूं? फरमाया सुन किसी की न सुन, सुन किसी की न सुन, एक ही धुन को बुन और चुन चुन के मगरूर सर काट दे। सनसनाते हुए सब सरों से गुजर, वार सीने पे कर और जिगर काट दे, नोक से रोक ले वक्त की गर्दिशे, दश्ते शामो वजूदो सहर काट दे। आज जिब्रील भी पर बिछाए अगर तो रियायत न कर उसके पर काट दे। आज जिब्रील भी आज जिब्रील भी पर बिछाए अगर तो रियायत न कर उसके पर काट। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं सीजन फिर भी बिस्मिल्लाह। मलक साजिद रुकन वो दो रुबाइयां पढ़ दे सर सैयद मेरे याद आ गए थे मौजूद ना। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। उन्हें कभी जंग होने लगी तो एक बंदा ही तो उन्हें के यार सारे आखिर भी ये पाक अली आ गए, सारे ये कभी पाक अली आए। वो एक बुजुर्ग बाबा ही उनके अली नहीं, ये अली नहीं आए नहीं अली। उन्हें के बाबा गल सुनो ए जो आ गया कोल जंग करते करते जा पूछा अल्लाह होए होए ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਚਲੋ ਉਹ ਕੰਮ ਸੀ ਜਾ ਪਤਾ ਕਰਿਆ ਬਈ ਇਹ ਅਲੀ ਇਹ ਪਾਕ ਅਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਮਾਗੇ ਦੇ ਦਸਤਰਖਾਨ ਤੇ ਰੋਟੀ ਕਦੀ ਖਾਧੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਹਵਾਰੀਆਂ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨੌਕਰ ਆਉਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂ? ਤੂੰ ਵੇਖਣ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਆਇਆ ਕਿ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਦੇ। 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਬਤਰ ਖਤ ਲਿਖੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਚਲੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਪਾਕ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਪਰ ਇਹ ਅਲੀ ਨਹੀਂ। ਜੰਗ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਪਾਕ ਅਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ 40 ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਅਲੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਤਹ ਰਹੇਗਾ, कोई और है तो मैदान छड़ के नस जाएगा। 40 विचों 2 बच गए, इस तो जल्दी मैं कर नहीं सकता। 40 विचों 2 बच गए भैया। मुझे 2 बच्चे ना उन्होंने बाबे ना बड़ा हाँ बदवावां दित्तियां भी तू साडे बंदे मराए ने, तेरी वजह तो बंदे मरे ने। उन्हें कहा नहीं उन्होंने आखो अपने पुत्र भेज जिन्हें तुहानू अगे लाया है लोगों को मराने है। उन्होंने कहा अपने आ वो बड़े पुत्र ने आख्या मैं मरब सानी है गल समझना। मैं रुबाई सुनान लगा ते सीने दा जोर ला के सजी मुजी दी साजिद रुकन साहब दी बिस्मिल्लाह शबाज़ पाकिस्तान दी औखा काम है जरा मेरा साथ तुहां देना ते मैं पढ़ना कोशिश मेरी है। वो बड़े ने आख्या मैं हाँ मरब सानी, छोटा आया उन्हें कहा मैं मरब सानी है, दूजा आया मैं मरब सानी है। ते पाक अब्बास मौला ने ना तलवार दे पास वेख के ना फरमाया मैं इन्हां वास्ते तैनूं समझाया सी, ओए मैं तैनूं इन्हां तलवार बदी बड़े दे सीने ते पाक अब्बास ने कोई गल की। सरकार फरमांदे ने लख मरहब होवन मार देवां गल सुन मेरी मलाउने तेरी नस्ल दाज तो खात्मा मेरे तन विच हाशमी कौन साईं फरमांदे ने मलाइक ते साडा सुन के चली फोने ते को खबर नहीं मौत ते जिंदगी दा मेरा प्यो लिखदा है कानून नारा हैदरी। उन्हें शुजात सारे घर दी बहादुर बहुत बढ़िया बाबे दा तारफ करा। पाक अब्बास मौला ने पास मुखातब हो कहंदे ने मेरे नस्ब दी अजमत तू देखो दवा की फजात जलिए ए जुर्रत पाक शुजात दियो मेरे घर विचू रसम चलिए ते भावे मरहब सानी लाख होवन एक दो नहीं भावे लाख होवन पर अब्बास ते दहशत कि ये मेरी एक उंगली दी दबना सासो मेरे प्यू दा नाम अली।